जको भाई तो भाई मन कथा बुझे पारो चुके नहीं भाई मनर कथा किछि बुझी हेउनी भाई धतरेगा भाई तते आ कहिले तू खाली काहे बुझो रे जको बुझुछि सब बुझुछि भाई भाई आपण जो दिन ठारू आपण पाखरे रखिच भाई से दिन ठू भाई आपणकर जे व्यवस्था अच्छी सबू तुम धन जन गोपलक्ष्मी सबू किछि जानुछि हेले मु केमिति आपणर मनर कथा जानिबी भाई ए जको अब अवसा देहर क्लांत मेंटाई बाबा मनीषटा को कौन दरकार रे जको अच्छा 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 ए क्रांत मिटाइबा पाई भाई हाँ जको मनुष्य को निशा दरकार अब तू ठीक कही छो मते निशा है दरकार अनेक दूर पथ अतिक्रांत कर सारिला परे भाई वर्तमान हाथ गोड़टा अवश है पड़िला पूरा पूरी अबे निशार बंदोबस्त का हेले भाई निशा होछि तीन प्रकारर निशा मरेश निशा पुणी तीन प्रकारर अबे सेटा पुणी कौन कौन बे हेले भाई हेले पुणी कौन रे जको प्रथम निशा होछि भाई कही जा टंका निशा धतरे तो कौन भावो छो राणा प्रताप पाखरे टंका पैसार अभाव अच्छे नहीं भाई जको नाया अच्छा 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 आज राणा प्रताप सामंतरा टंकार पहाड़ ऊपर ठिया है एक दुनिया ऊपर राज करू एथर कह जको द्वितीय निशाटा द्वितीय निशा होछि भाई मायजी निशा हे जको भाई अब आरंभ रू कही छे अच्छा अच्छा नारी हेउछि गोटाए जलंता अग्नि पेंडुला मोर से निशाटा भी दरकार नु हबे एथर क जको तोर तृतीय निशाटा क तृतीय निशा होछि भाई मद निशा एथर मन को पाइला भले कथा पदिए कहि रे जको हमें प्रथम रु कहू छे देह हाथ गोड़ सब अवश है पड़िलानी जा कोठी मद पाइबो शीघ्र नहीं किया अच्छा 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 तू आउ मु मिसे पूरी एंजॉय करिबा बे अच्छा भाई माने मजा करिबा मस्ती करिबा करिबा भाई निश्चय रे जको अति शीघ्र जा जोठे पाइबो शीघ्र नहीं किया आसीबो आउ आसिली जमारो विलंब करिबोने करिबिनी मो तोरी अपेक्षा रे एठे रहिले अच्छा भाई ठीक अछि शीघ्र जा शीघ्र नहीं किया आसुछि भाई
ନେଇକି ଆସିଛୁ ତ হ্যাঁ ଆମେ ତେବେ ଆଉ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ এ ভাই ହଁ ରେ ଜଗ এ হাতরে মদ বোতল ମୁଁ ଭେସ୍ ଦେଖେଇ ପାରୁଛେ এ দুনিয়া কমালো ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ରେ ଜଗ এ মদ বোতলକୁ ଦେଖି ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର କହିଯା অফিসর ঠারু সাঙ্গ ହୋଇଯାନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ତୁ ଯଥାର୍ଥ କହିଛୁ ଜଗ হ্যাঁ ভাই ଏଇଟା ହେଉଛି କଲି ଯୁଗ কলি ଆଉ ଏ କଲି ଯୁଗ ହିସାବରେ ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ আচ্ছা ভাই ଏବେ ଆଉ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ হ্যাঁ ଶୀଘ୍ର କରେ হ্যাঁ ମନଟା ବୋଲ ମାନୁନେ এ ভাই ହଁ ରେ ଜଗ এথর চাবুড়ি চাবুড়ি খোলুছি ভাই ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର କର ওয়া ওয়া রে মাল ভেরি বিউটিফুল এথর ভাই ভাই থরে চাখি দেলে খালি নাধিনী ধিনাং ওহো ওহো বাজ 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 আরে রে রে এই 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 থাও বাজ 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 আরে রে 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 বাজ 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 ওহো ওহো ভাই এথর নিয়ন্তু ভাই জয় মা কালী মোর পকেট নেই করবু খালি সবুবেলে থিবু মা ফুটের চেপি মজা করুথিবি মাইপি সবরে খটে ଭାଇ আ, ଆଗ ପଇସା আ, ତାପରେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହିବୁ আচ্ছা ভাই জয় জগদম্বে মা কালী মোকে ধর রে মোকে ধর ଭାଇ କ'ଣ ହଉଛି ଭାଇ এ ভাই এ মদর বেশি গুণ ବେଶୀ ଗୁଣ ମଦର ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଣ ଥିବ গুণ ଅଛି না ଭାଇ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ভাই এটা হଉଛି ভাই দেবক ভট্টির প্লেন মদ ହଁ। ମନଟା ପୁରାପୁରି ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା ରେ ଜଗ। ହେଇଗଲା ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ୟାର ପୁଣି ଗୁଣ ଅଛି ଗୁଣ ଅଛି ଭାଇ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କହିଯା আচ্ছা ভাই গোটে গোটে করে কହୁছি ভাই ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିଯା এ ভাই তেবে শুনি নিয়ন্তু মদর গুণ ଶୀଘ୍ର କହିଯା বাহা বাহা মদ তো গুণ ଆରେ ଜଗ তোতে ঝুরুছন্তি জগত জণ বাহা বাহা মদ তো গুণ মদ সনে কুকুড়া ভজা আরে জগ লাগে ভারি বড়িয়া মজা ତୁ ଯଥାର୍ଥ କହିଛୁ ଜଗ হ্যাঁ ভাই মালপুয়া ঘিয় লডু রসগোল্লা ফিঙ্গি যাই পাত্র পারে বসিয়া বাহা বাহা মদ তো গুণ তোতে ঝুরুছন্তি জগত জন বাহা বাহা মদ তো গুণ
ମଦର ପୁରାଣ ସରିଲା ନା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଶୀଘ୍ର କହିଯା ଶୀଘ୍ର କହିଯା ଭାଇ ହଁ ଜଗ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେ ନ ଖାଏ ମଦ ତା ବଂଶ ସାରା ଅଟେ ଗଦ କଣ ସବୁ କହିଯାଉଛୁ ଭାଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେ ନ ଖାଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଡ଼ି ଧୂଆଁ ତା ବଂଶ ସାରା ଅଟେ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ଜଗ ବୋଧେ ମଦ ନିଶାଟା ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଗଲାଣି ଭାଇ ପୁରାପୁରି ଚଢ଼ିଗଲା ଏତେ ମନା କଲେ ବି ତଣ୍ଟି ଯାଏ ପିଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ ସେଇ ନିଶାରେ କଣ ସବୁ କହିଯାଉଛୁ ନିଜେ ବୁଝିପାଇ ପାରୁନ ଜଗ ଏ ମଦ ପିଇବା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଭୁଲି ଯାଇଛେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଥିବି ବି ମନ ଅଛି ମୁଁ ବି ସଲା ରାଜା ହେବେ ରାଜା ଜଗ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଗଲା ପରେ ପଡ଼ିବ କୌଶଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜାର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା এই সুবর্ণ সুযোগের সম্পূর্ণ ফায়দা উঠায় চাল ছুটি যা কৌশল আক্রমণ অভিমুখে রাজাটাকে গাদিচ্যুত করে আমি হবা ভাই আমি হবা বিশাল কৌশল সাম্রাজ্যর এক ছত্রবাদী শাসক ଏବେ ଆଉ ଡେରି କଣ ଭାଇ ଜଗ ଅଖ ଘୁରିଲେ ହାତେ ଚକ ଘୁରିଲେ ବାର ହାତ ରାଣା ପ୍ରତାପର ରଥଟା ଯଦି ଘୁରିଗଲା তাহলে সিধা বাস্তরে হাতাবে চালবে ছুটি যা কৌশল অভিমুখে সকাল